हाँ क्वेश्चन के अनुसार एडिशन प्लस क्या है प्लस क्वेश्चन नंबर 1 दा 6 प्लस 3 6 प्लस 3 उसका 1 2 3 4 5 6 उस 3 1 2 3 उस सेकड़ा 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9 Question number 1 complete. Number 2 5 plus 2 5 plus 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 complete. Number 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 plus 4 5 6 7 8 ठीक है 5 प्लस 3 1 2 3 4 5 1 2 3 तेईस बार उस 5 प्लस 3 1 2 3 4 5 6 7 8